सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास पहले रोज बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हुआ। अरकान की अक्सरियत की मजबूत इत्तेहादी हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन में बैठने की तजवीज़। बाज़ अरकान का वज़ारत उज़्मा समेत अहम ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने का मशवरा। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में अक्सरियत अरकान ने कहा कि बज़ाहिर मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही। आज़ाद अरकान के मैंडेट का एहतराम करते हुए हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। मजीद बताया कि इजलास में बाज़ अरकान ने कहा कि हम चाहें तो बाआसानी अपना वज़ीर आज़म बना सकते हैं, लेकिन सियासी तौर पर नुकसान होगा। बाज़ अरकान की वज़ारत उज़्मा समेत अहम ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने की भी तजवीज़। कहा, अगर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो अहम वज़ारतें मिल जाती हैं तो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं, जबकि नदीम अफजल चंद ने तहरीक इंसाफ के साथ बैठने की तजवीज़ दे दी। कहा, जिस जमात को असल मैंडेट मिला है हमें उसी जमात के साथ बैठना चाहिए। में पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी किसी हतमी फैसले तक ना पहुँच सकी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत अरकान की तजावीज़ के बाद हतमी मुशावरत से फैसले का ऐलान करेगी। हुकूमत साजी के लिए किस जमात से हाथ मिलाया जाए, पीपल्स पार्टी का बड़ा इकट्ठ। तवील इजलास में भी फैसला ना हो सका, तमाम सियासी जमातों से राब्ता किया जाएगा। सियासी जमातों से राब्ते के लिए कमेटी बनाई जाएगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद शहरी रहमान, फैसल करीम कुंडी और शाजिया मरी की मीडिया को ब्रीफिंग। इजलास में इलेक्शन में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर तशवीश का इजहार किया गया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी CEC का इजलास आज भी जारी रहेगा। दोस्त भी नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपकी कैंपेन सबसे अच्छी थी। तो सारे हमारे MNA जो जीत के आए हैं, जिन्होंने एफर्ट किया, जो नहीं भी जीते, सबकी आज सुनी गई है और उनके अपने अपने मसाइल डिस्कस किए गए हैं चारों सूबों के। और आज तफसीली गुफ्तगू हुई है इस इलेक्शन पर और किस तरह ये इलेक्शन लड़ा गया। और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हैं लोगों की वो भी आज डिस्कस की गई, मुंजमद की गई। मुबारकबाद फिर मैं दूंगी और खासतौर से शाजिया मरी एक बहुत मुश्किल हल्का जीत के आई हैं मेरी दोस्त, और फैसल करीम कुंडी यहाँ खड़े हैं आज क्योंकि चेयरमैन ने फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे। के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए। मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे अरकान आए थे उन्होंने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। इलेक्शन में होने वाली जो ज्यादतियाँ थी, इरेगुलरिटीज थी, उसका तस्करा हुआ, उसका जिक्र हुआ, उस पर तशवीश का इजहार किया गया। ये गुफ्तगू कल भी जारी होगी इसी सोच के साथ कि हमने एनालाइज करना है जो कुछ हुआ है इलेक्शन में और फिर आगे किस तरह से बढ़ा जाए, क्या लाएमल इख्तियार किया जाए, बनाया जाए। वो कल की गुफ्तगू के नतीजे में आपके साथ तफसील शेयर करेंगे। 3 और 2 साल के लिए वज़ारत उज़्मा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला तैयार। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में इत्तेहाद में ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात का वज़ीर आज़म 3 साल तक कुर्सी पर बैठेगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी बड़ी जमात का वज़ीर आज़म होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी भी करवा दी। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता, हुकूमत साजी के लिए हिमायत मांग ली है। लाहौर आने की भी दावत दे दी। मौलाना इस्लामाबाद पहुंच गए। JUI की मरकजी मजलिस आमला के इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन में हार और हुकूमत साजी पर मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान मियां नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म कौन सदर बनेगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। दोनों जमातों ने 3 साल और 2 साल पावर शेयरिंग मंसूबे पर इत्तेफाक किया है। पहले मरहले में इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली एक पार्टी का वज़ीर आज़म 3 साल के लिए होगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए। पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पहली मुद्दत या दूसरी मुद्दत के फार्मूले पर गौर किया जाएगा। MQM, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमाओं से भी मुलाकातों में पहली या दूसरी मुद्दत के लिए किसी एक फार्मूले पर हतमी फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अक्सरियत हमारे पास है, वज़ारत उज़्मा नून लीग का हक है। 3 साल में मुल्क मुस्तहकम करेंगे। 3 साल बाद हुकूमत दूसरी जमात को देना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। आज़ाद उम्मीदवार खुद हमारे साथ आना चाह रहे हैं।
ہم کسی کو لالچ نہیں دے رہے. پی ٹی آئی ہمیشہ الیکشن نتائج پر مسئلہ کرتی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز، خواجہ آصف، حمزہ شہباز، علیم خان اور اون چودھری سمیت دیگر کے انتخابی حلقوں کے نتائج کے خلاف الگ الگ درخواستیں مسترد کر دیں. درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی کر دی. تفصیلات لاہور سے عباد الحق کی اس رپورٹ میں دیکھیے. ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے ریحانہ ڈار، عالیہ حمزہ، سلمان اکرم راجہ، علی اعجاز بٹر، میاں شہزاد فاروق اور ظہیر عباس کھوکھر سمیت 17 کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا. عدالت نے قرار دیا کہ درخواستوں میں بیان کیے گئے تنازعات کو اس فارم پر تفصیل سے نہیں سنا جا سکتا اور تمام درخواستیں ناقابل سماعت ہونے کی بنیاد پر مسترد کر دی گئی ہیں. عدالت نے خواجہ آصف کی کامیابی کے خلاف ریحانہ ڈار کی درخواست مسترد کرتے ہوئے باور کرایا کہ نتیجہ امیدواروں کی موجودگی یا عدم موجودگی میں ہو، اس تنازع کو الیکشن کمیشن نے ہی حل کرنا ہے. عدالت نے ہدایت کی کہ اگر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے اٹھایا جاتا ہے تو وہ قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرے. مریم نواز کی کامیابی کے خلاف درخواست پر قرار دیا کہ درخواست گزار کا فارم 47 مرتب کرتے وقت ریٹرننگ آفیسر کا موجود ہونا ضروری نہیں، تاہم درخواست گزار الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتا ہے. سلمان اکرم راجہ کی اون چودھری کے خلاف درخواست پر فیصلے میں نشاندہی کی کہ اس معاملے پر آئینی درخواست قابل سماعت نہیں. فارم 47 امیدواروں کی موجودگی میں مرتب ہو یا ان کے بغیر ہو، یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا ہے. عدالت نے واضح کیا کہ اس معاملے میں سوال حقائق کے جاننے کا ہے، اس کو درخواست کے ذریعے نہیں جانچا جا سکتا. تحریری فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن کا یہی موقف ہے کہ فارم 48 مرتب کرنے کے پہلے فریقین کو نوٹس کیا جائے. عدالت نے ریٹرننگ آفیسر کی تاخیر سے پیش ہونے پر غیر مشروط معافی منظور کر لی. سندھ ہائی کورٹ میں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور قادر پٹیل سمیت دیگر کے خلاف درخواستیں. عدالت نے تمام درخواستیں قابل سماعت قرار دے دیں. خیبر پختونخوا میں 8 امیدواروں کے انتخابی نتائج کے خلاف سماعت ہوئی. عدالت نے الیکشن کمیشن سے 2 روز میں جواب طلب کر لیا. 8 فروری کو رات 10 بجے کے بعد سب کچھ بدل گیا. نتائج بدلنے کا فیصلہ کس نے کیا معلوم نہیں. آرو نے مجھ سمیت سب کو باہر نکال دیا. فارم 45 میں 90,000 ووٹوں سے جیت رہا تھا، فارم 47 میں ہرا دیا گیا. سلمان اکرم راجہ کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا یہ سب انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے ہوا. انٹرنیٹ چلتا تو تمام آرو اپنی جگہ سے ہی نتائج اپلوڈ کرتے. آرو نے دھاندلی کی اور پولیس نے معاونت کی ہے. 10 بجے کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی جمہوریت پر حملہ کرنا ہے، مخصوص حلقوں میں جو نتائج ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے. لیکن اس کے بعد جو منظر ہم نے دیکھا وہ اندوناک تھا. مجھے خود حلقہ یعنی 128 میں وہاں کے آرو نے اور وہاں مقرر پولیس نے پکڑ کر گریبان سے نکال دیا آرو کے دفتر سے باہر. جو پریزائڈنگ افسر سے فارم 45 ملے جو کہ موصول ہو رہے تھے، ان میں 90,000 سے زائد لیڈ سے جیت چکا ہوں یہ الیکشن یعنی 128 سے. لیکن اگلے دن 1 بجے جو فارم 47 شائع کیا گیا اس میں میری جیت کو 12,000 ووٹوں سے شکست میں تبدیل کر. مجھے اتنا پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی ہے، آروز نے اور پولیس افسران نے کیا رول ادا